acara mari deki selain le depak kecompok beng sebeng mentir terus lem Jumat mungkin ya bangki lem Jumat ni kenapa boleh ngaji pada ben sampian mungkin ni keasarin nah sampian sareng keluarga mun tepak ke lem Jumat cang nak kena santri pada ben mati ering kapir petong polo mun sekalian jaga iki mun pahdu kali tos pak polo iki mun dikene telo kali 210 mun pas pak kali beni karo ring kapir si mati make laki kelenger kae orang ni kemun susah marga keluarga ruwet marga laki ruwet marga bini laki ben bini ni kecek pondeng matura ada sepak waki mungkin apa mungkin selaki dan laki dengan bini jauh kak mungkin apa beli katong gelah mari mun orang susah kelaban arta andi sape ngetek ado mungkin gampang cara nak ngeng siaki todi ambu si ngetek ni kengki mun orang nikah ruwet kalaban tatangga andi tatangga tak pati saya gampang cara nak ngalle oh tapi tidak kemekang ki kapan tatangga na mati kapi boleh mun tak keluar si kemekang si mati le serepot ni kemun orang ni kesusah marga anak pakak kam anak ni ibu nga kak kam telak berempat ida namun anak tapah repot mun anak mangkana dalam permasalahan anak ni ke ulama tengah mulai dari pertama kali mulai proses pembuatan sampai putra kak dinto lestari doa kanak foto ni kata buambu apa napa sebab polanan kabungaan dari nak foto kabungaan sepaling raja bentada karuwetan sepaling raja itu yang pengkaruwetan seumber dari nak foto mangkana anak ni kenyami thamratul qalbi napa thamratul qalbi buana ate tak ada kebungaan dari seponi kecuali kebungaan seumber dari nak foto kebungaan selain ini ke nomor 2 bentada kesusahan orang sepo selebih masosa kecuali kesusahan seumber dari nak foto engki na bangki mun nak foto ni ke saya kak tak usah keng pah hafal Quran 30 juz tak usah keng pah mundu kek antoh 3 tahun tak lemole kan menang lomba juara tung saus embuung saat cerita seminggu tak mari saking dari buangan engki na bangki kipah menang lomba ikan toh tekumbung saya ibung kone seminggu satu orang entar ke Cidaja alhamdulillah tang anak juara tung entar ke Timur alhamdulillah menteri mau dia anak engkau lambat tak norok lomba tang anak juara tung tatang keteke belum nget singi dingaki tak betah tatang keteke acabis kaki ayatullah engki kiai anang bunga nu lakar menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk pak nyamai selamatan 7 bulanan mi nyami selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan sorbaja tingkepan apa tingkepan dia pulang tabung melenting oleh nekep-kepan dia punten bara nyamai pelet beteng apa pelet beteng ya ulun alit let bektona beteng cagela tak tahu gila nyamai pelet kandung polan ulen alit let bektona deh tukang kepi kan seni kering betul lakar mun namanya nyamai ini ketanggi be nyamai belit mari beli apa cocok mi nyamai puju kita sopula toju mi nyamai rokat ro keng tak angkat mi nyamai jerengkong kadang jerengga kadang jukong mi nyamai tongket kadang tongtong kadang teket saya kopak untuk teman dekat lagi. Tahu aku pak dia Pak Bulan, kebelah ada kibik si bini ke selaki. Kak, selamat tika. Arab oleh Pak Bulan, Kak Odi, ya aku li. Iya mana kuli kan Odi. Mun tak kuli ro mate iki. Iki mun li kuli ampo Odi pole iki. Tetipan umur Pak Bulan kebelah ke selaki. Odi Kak. Itu les takdir selamatin umur 7 bulan kabel boleh selamati boleh kak Arab boleh para lahir kak oh para keluar le iya selamati le gampang oh iman para keluar entek dan jalan lagi ilek ke negelu bermaksud taruh makas ekosar tak boleh oh tepak kering apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan melembangkan kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keberadaan saya acara saya arang sareng kelaban orang saya, meskipun dari awal kala sareng Allah turun rahmat saya hanya maocen beni keng ocen nah nikah keberengan ben acara keng acara adalah kali sabek kaucen ceklah karena nampere makin iki mangkana Ki Abdullah Sakhol ni ketika berdoreng ngacabis matur kiai nyuun barokah apa dan kula abada akina acara nyuun barokah mak lihat aujen. Jawab sereng Ki Abdullah Sakhol Bengkalan. Gempang mun tro ta aujen nah dua kelakoh. Napa kiai? Sepertama sampian maca ayat kursi 6 kali. Senomor dua acarana sabe engak tengah nenimur. Bisa coba kanam teu berrek Pak iki. King semoga sereng Allah aujen tak keker kieu mun tak teu acara lestari. Amin. Soal king acara marih deki selain lede pak kecompok beng sebeng menter terus lem Jumat mungkin apa mungkin lem Jumat ni kenapa boleh ngaji pada ben sampian mungkin ni keasarin nah sampian sareng keluarga mun tepak ke lem Jumat cang nak kena santri pada ben mati ering kapir petong polo mun sekalian cekak iki mun pahdukan le tos pak polo iki mun dikene telo kali 210 mun pas pak kali benih karo orang kafir si mati mak si laki kelenger kae jadi tinggal jenah nyoon akik Allah mentir tak torona dibin sebelum acara lestari kelaben sampurna masalah keng deki kol 12 kuning kol 12 sampean kol 12 ke bektona jerum lanceng numpak ke jerum pande jadi ustaz tahu semua otan ijo megelo ya. Semoga kesayan malemangkin Kak Dinto beni cuma itu nyabi saus tapi kesayan Kak Dinto papakun sareng Allah dek kaula ajunan sehingga kaula ajunan pakun dalam keberadaan saya sampai ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ning Evilia Faqihatun Nisa sareng Allah saya selamat dimangken menter tetiap potra sesolihah menter tetiap potra saya apal debu-debu na Allah apal debu-debu epon Gusti Kanjeng Nabi ben akati sesuai kelaban asmai pon Faqihatun Nisa faqihah orang bini sa'alim dalam masalah agama amin Allahumma. Selamatan potra Kak Dinto petong bulan menabi compok nikah istilah aki toron tanah. Jadi selamatan toron tanah pertama kali nikah petong bulan. Ibri italam, ibri itana pah ipenikah katalam. Nikah compok. Pah talam situngah ibri kitab, ibri Quran, ibri beda, ibri kaca, ibri emas, ibri PC, ibri tasbih. Le nikah pah nak kanak genek nikah panyambuk TV. Le ni ke cepon wak ketua ada tergantung napa saya jambu. Mun nyambuk Quran ahli ngaji cepon. Mun nekuk tasbih ahli atikir cepon.
mun ngalak kaca dia beda budian dia pun mun ngalak pese lebur ketunya bi kule pikir ini kan situ sa abri pelian akhirnya penakan kule lambe penakan sepopo bi kule tak ibri pelian ni benian ibri tanam situ ibri Quran 2 hadis telok fikih 4 usul 5 belaghah 6 mantek senomor petok sorop senomor benduk ni kana hungan asik kembabun lah kan ya mun pahibri pelian beda bareng yang ngalak adeng sabareng engki coba anda tahu sabri pilihan lain tapi lepas beri petok lepas Quran kapi aduh hari macam apa lah Quran apa ngalak Quran kan dua ilah kan ada dia pilihan engki jadi ni kereng matura ni kami kata kita pampu beda bener artena engki adua cek bondeng matura mi pula tepak ka malaikat nulis pahungkuan sini kan apa napa mi segak dinto ni kangki ni kita tak jeling karoti kapi deke pidato ni kemun beda sagulin tar ke saguli ka iki mangkana kula mun pidato pingkirim bong pun trek lebet atau le ka trek kapi cang kula karo senyaman kula ca pidato eta trek iya bareh le bajalan ya rabbil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم يا رب وبت ترقى إلى أن نلت منزلة والقوس terus pun temur engki pah kalau deki nek deki sampai abid kula pah dikira tok bae tak usah pidato padahal pah kalau saus pah kalau ni kan belau dia je kan tu lauk ji lepas kerdus supaya lauk sini kan lepas baca dan iki pola budi tak melu casak kasak warusli taqdima makhdumin ala qadami ya rab mustafa balligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para bapak saya muljaki, adik-adik dan kakak-kakak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, apona potra kak dinto mik penting islamatin ali bali potra kak dinto beni cuma turun tanah petong bulan saya selamati lahir selamati dalam kandungan selamati bahkan ketika mantan apolong lagi bini kita agaduan potra ki ngake apa dia potra selamat apona pemik segak dinto ulama ni kaadabu manusia segak dinto bunga ben sosanika umber dari 4 perkara. Manusia nikah bunga sosana nikah pasti umber dari 4. Sepertama umber dari keluarga. Pasai raka dintok rajih kota berakah. Senomor 2 dari tunyak. Manusia nikah pasti bunga namun tak rajih tunyak saya ke bunga. Senomor 3 dari orang yang saya ke bolong tatangga. Senomor 4 nikah dari anak. Orang nikah bunga pasti umber nikah dari 4 nikah jepon ulama sosa dari 4. Orang nikah mun sosa merke keluarga. Ruwet marga laki, ruwet marga bini. Laki ben bini ni kerja pondeng matura ada sepak waki. Mungkin apa mungkin? Selaki dan laki dengan bini jauh kak mungkin. Apa beli katong gelah, mari. Mun orang susah kelaban arta, andi sape ngetek atau mungkin. Gempang cara nak, ngang siaki todi. Ambu si ngetek ni kengki. Mun orang nikah
ruwet kala ben tatangke andi tatangke tak pati saya gempang carana ngalle oh tapi tina ka Mekah ki kapan tatangke na mati kapi boleh mun tak keluar si ke Mekah si mati le serepot ni kemun orang ni kesusamar kena anak pakak kam anak ibu nga kak kam telak berempat ide namun anak tabah repot mun anak mangkana dalam permasalahan anak ni ke ulama tengah mulai dari pertama kali mulai proses pembuatan sampai putra kak dinto lestari doa kanak foto ni kata buambu apa napa sebab polanan kebungaan dari nak foto kebungaan sepaling raja bentade karuwetan sepaling raja itu yang pengkaruwetan seumber dari nak foto mangkana anak ni keenyami thamratul qalbi napa thamratul qalbi buah na ate tak ada kebungaan dari sepo ni kecuali kebungaan seumber dari nak foto kebungaan selain ni ke nomor 2 bentade kesusahan orang sepo selebih masosa kecuali kesusahan seumber dari nak foto engki na bangki mun nak foto ni ke saya kak tak usah keng pah hafal Quran 30 juz tak usah keng pah mun tuke kantoh 3 tahun tak lemole keun menang lomba juara tung saus embuung sa cerita seminggu tak mahari saking dari bungan engki na bangki kipah menang lomba ikan tuh tekumbung saya ibung kona seminggu satu orang entar ke Cidaja alhamdulillah tang anak juara tung entar ke Timur alhamdulillah menteri mau dia anak kau lamba tak norok lomba tang anak juara tung tatang keteke belenget singi dingaki tak betah tatang keteke acabis kaki ayatullah engki kiai anang bunga nu lakar menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk keng polan anak kak bunga anak kebungaan sepertama susah dari anak kesusahan di paling utama maka tak bambu itu aki bahkan ketika kehamilan 4 bulan polan beda hadis fayun fakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbir rizki wa ajalihi sakiyun aw sa'id 4 bulan bi Allah etoles selamatin 4 bulan 7 bulan bi ring mature selamati boleh benih karo ematura sampai ring matura sebeda Jakarta apa kuna selamatan pak nyamai selamatan 7 bulanan mi nyamai selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan sorba aja tingkepan apa tingkepan dia bulan tabung melenting oleh nekep-kepan dia punten bara nyamai pelet beteng apa pelet beteng ya ulen alit let bektona beteng cak gila tak tahu gila nyamai pelet kandung polan ulen alit let bektona teh tukang kepi kan seni kering baturi lakar mun namanya nyamai ni ketangki be nyamai belit ce mari beli apa cocok mi nyamai puju kita sopula toju mi nyamai rokat tero keng tak angkat mi nyamai jerengkong kadang jerengga kadang jukong mi nyamai tongket kadang tongtong kadang teket jago pak untuk teman dekat lagi tahu aku pak dia ngendeng ni ke anak mangkana islamatin tak bambu yang cuman pun ulama di dalam kandungan nikah asli selamatan anak nikah umur 4 bulan karena umur 4 bulan nikah termasuk sareng Allah subhanahu wa ta'ala peji kak dintoh takdirah etoles takdirah tepaki 7 bulan nikah asli selamatan kempang rembi benih selamatan anak keng mun 4 bulan tak selamatin 7 bulan pah papolong tak napa keng mun saya selamatin dukale 4 bulan kebele ada kibik si bini ke selaki kak selamati kak arab oleh 4 bulan kak odi ya akuli iya mana kuli kan ode mun tak kuli ro mate iki keng mun li kuli ampo odi pole iki tetipan umur 4 bulan kebelde ke selake odi kak etoles takdirah selamatin umur 7 bulan kebelde pole selamati boleh kak arab pole para lahir kak oh para keluar le iya selamati le gempang oh mun para keluar entek dan jalan lagi ileke negelu bemaksud taruh magas ekosar tak boleh tepak kering apa oleh karena itu karena 4 ini adalah hal yang sangat menentukan manusia bunga susah dari 4 nikah maka ulama sangat tengateh lebih di masalah anak sempak kadin to sesuai kelaban debu Gusti Kanjeng Nabi ada bu senikah arbaun min sa'adatil mar'i
Kayak orang punten bara Ketapang, Sampang dan sekitarnya. Manusia Saudi itunya kak dinto bunga ni keaslina umber dari 4 perkara ni. Bunga napa punten kaula ajunan, seneng pada apa punten kaula ajunan, tetiak orang saya napa punten kaula ajunan, tergantung sempak ni Pak. Mun sempak ni bagus, kula ben sampian bakal seneng itunya. Mantan kaula ben sampian sempak ni kepada andi. Amin Allahumma. Amin. Sepertama, panapa si bakal maseneng manusia nikah? Antakuna zaujatuhu salihatan. Kengain mun bada orang punten bada andi rajih na solihah. Sebini andi laki na soleh. Maki tak genteng keng mun soleh. Beni soleh nyaman na bu. Maki nyaman na soleh mun ke masjid di mulai ada sandal berop si gentengan cek kabin iki. Sepora nak leh beni soleh sampian. Soleh compong ki. Teti seneng pertama ni ke dari keluarga. Reng laki andi rajin na solihah. Orang bini andi raka na soleh. Nikah kesenangan sepertama kanjing Nabi seadabu. Senomor 2 wa auladuhu abrara. Andi nak foto setakok ke Allah Subhanahu wa taala. Pamiskeni tak usah andi lakok. Keng mun nak foto nak aturuk bunte suruh ke bere suruh ke temur. Pokok seneng ring sepo mulai ki ditunjuk ketika anak foto nak bagus. Allahumma amin. Wa khulatuhu sholihin. Andi kancak andi tatangga kus bagus kapi. Belum Jumat ater nase dok, tak usah anak belum Jumat dengki. Keng saya ingat tempon tak anak pat ater. Koros. Seterakhir senomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Cepun kanjeng Nabi. Andi usaha, andi penghasilan, andi lakoh daerah tibi. Tempat tibi, negeri tibi. 4 ni bakal mabunga. Nika saya bahas bitan kuna melemangken. Mari bahas sempak ni kotor pah peleman dari bareng iki. Keng sampean tak peleman pada gula mulia kak iki. Cak gula bagi laku tak mulai sekali. Amulai berangkat kula 6 malam mak Roma ada pak kul telo. Kula 6 gila berangkat boleh. Anak gula Roma abid seandi ale kak. Gula tegak tak tahu cak malam Jumat cak malam Sabtu tak tahu gula. Sebede Roma cak ring kafir cak tetang tak tahu. Sepertama orang bunga nikah antakuna zaujatuhu solihatan. Orang bunga nikah mun andi raji solihah. Apa napa kanjeng Nabi ni kemeta adebu antakuna zaujatuhu jamilatan. Kayak orang punten bara. Orang ini kementrobu ngak saya ngak nyari orang bini seratin. Kanjeng Nabi tak adebu ratin dalam pemahaman. Ring bini juga mentrobu ngak tak usah lagi genteng. Apa napa minta sebut ratin ben genteng? Sepertama, orang ini kemun bunga kalau ben genteng ben ratin. Genteng ben ratin ini ternyata beda bektona. Yang kina bangki. Mun sampian seneng karajin keng pelan marga ratin nah. Maka ketika sepo sampian seneng ni ka elang. Anapa? Kapan tua elang si bini tak geratin. Kina bangki. Bini karo kero mun tua kerso. Ker tak masuk. Mun marga genteng orang lebur kareng lake. Sampun abit ni ka elang. Mun ki umur 20 ka lebur ka engki. Cek ringan pepe ki tanyeng abdaan pasal pa islingaki. Islingaki si bini los ning. Salah los kuning. Keng mun umur belum polo bini los ning. Ning los salah tak kuning celeng polos engki. Nomor 20 abdaan lebur cak dengan pepe lagi genteng tanyang keng nomor belum polo pepe lagi kerok kapi kapan bedang pah nyelket karok kerong kapi deh paharis keris muan mungkin ngode para ben kayak pasang kapi kita semua tengan lagi ibu direp repot ya lebur pada ketep tepane lampu pah nggak nang konang iki ales pelan seales pah cokor pengen ke konco arap pebuk le manjeret deh kok bede tor kadang beni karo cokor bekemet tidak sekali kak kapan tak ada pah yan le pak atas kan ngale pondasi tak cocok ding pangeran iki. Pahe baceleng bon poklot. Iki bek acara mantan tepene apen luan pahade biri akilia di sini beberapa. Cako pak sing pak kebini sambian. Dari sembina keren aku lakan den. Salah alis saya patade bulu keceng pahe tambah sedok lentok de jero. Lebu sar katapang pana ketep pahe ngak sapi limusin ini. Saya ingat pak kami di sambian. Mun ke pasar pahe pasang kepi apa sulai pasang ring bini mangkin teku pasar ketapang para ben haram muana tepote keng leer la celeng engki. Artinya ketipu apa? Ternyata ratin ni cuma ki ngudedo orang meletua tak kira ratin iki na bangki. Ben lakar bunga ni ke orang keluarga ni ke beni masalah ratin kak mun abid. Mun ikir pikir genteng andi lagi genteng andi bini ratin ni ketau mak untuk tatangke ikir pikir iki na bangki. Parati ni binin sampian kapan lampu pate nakin raga kan
Engki na bangki. Barati ni rajin na sampian keng mun sampian ngucak telo kecap pah si bini telo jus tambu sakali. Elang mua na magiratin ka. Engki na bangki. Tak usah patiratin kan sepenting si bini atau ocak. Ibu gue ben seneng selaki. Isro kebere, iro ke timur. Masuk le, masuk. Iro gentang, gentang. Bangun tempat ring bengkalan iro gentang napang kak. Itu ulit pah melkon adep timur. Itu ulit boleh pah napang. Selaki kira pikiran mula napang dia pada remak kak. Selaki pah ruger. Udah pada napang tahu abini berkai gue dapat. Ketika pungaan ni kebeni masalah orang. Maka dari bulangan ni keber situng kiai mesen ke santri. Saya ngak cong. Kakek kuleku mana bini. Cek karunya dari bini seratin muana. Sari dari bini seratin aten cong. Umpama tak nemu si apolong dua pele salah situng. Tina maki muana tak peteratin sepenting akhlak kebagus kabin. Tina maki muana bak cuba sepenting tengkanah genteng kabin. Matur kiai. Apa cong? Mun karo cuba akhlak, kecuba tengkana pola rok toro ocak kena ngobe kiai. Mun cuba muana yo be benar. Pak santri pepan tak kayu. Cek noron ke gila. Nika mun saya keluarga ni ngerti. Kau cak ten kuliah ni ngerti bahwa ternyata benih urusan ratin, urusan atoro ocak. Kula ben sampian mule anak korek narik, nas panas apa luan kak. Tandi pese, acuan tak baju. Keng debak ke rumah si bini pah misem. Ketinapa kak saya jual? Tahu lecek sepena. Pah misem si bini. Kisah ni kering jual ke ampo paju ampun. Dan paju tok sampian deki sombong. Ipa tak paju mak le saper. Kor saper le kenceran. Tinggal tak oleh pese kro le kenceran. Seneng tak seneng? Ngereng-ngereng masuk kak masuk. Pahingan lagi gelas. Ni kak tena kak. Nikah teh naka, nikah kopi naka, mun sampean perlu susu na pakuni beden naka. Kalau kopi ini kopi susu le apa kata le? Sampai bagian santri apa lira ke kamar beden. Kopi dah tu ke bagian waktu wadah tu. Ya selake kutu ngarga, ipala si bini nikah yang kain je pasti nak nyimpang, maki tak pati arceng minum. Oh iya le, Bismillah, no. Sampian ipat ada padi gule roja inom. Orang ngocak ngak gule ni kejak sekengah sepeda motor ni ke sepeda motor aja jalan. Perlu bensin. Mun sampian kan sepeda parkir. Masa parkir kenal potong okos tak buam-buam. Hutan tak pernah pegang hutan. Hutan kena kejak sama orang ni. Aduh macam yang bermu dia nak gule ni. Ada lencilan nerabus saja. Tetiba ni masalah ropa ternyata bunga ni kakak. Punten. Engki na bangki. Beni masalah ropa. Ken kak di ma akhlak kasai. Engak na pa asaus keluarga ku deben sampian. Kor syukur ke Allah patengki. Bunga insyaallah. Tikal jadi banding aki banding tetangga. Engak na pa asaus raji kaula ajunan. Syukuri ke Allah. Andi bini renjeng, alhamdulillah ya Allah, bini kule enggak kelanda ur pangeran. Apa le? Ya mun murni moro sompau tak usah ngadak geler si bini pangalai. Andi bini pandai alhamdulillah bini kule sekelan ben bunem-bunen na pangeran. Arab ya mun kore keker ke lumari tak usah angka. Si bini apa si penyelke di bebas. Andi bini lempo alhamdulillah pangeran, bini kule cabrak. Arab ya make kasur butu pakun. Andi bini ku harus syukuri ke Allah. Insyaallah bunga hati. Alhamdulillah. Bini ku le kare kole ben kentok engko. Itanya kita tang cara apa kak? Aduh lek mun bini ku harus je untung aduk sepade lek. Make iki ba alen jalan kata biru. Entar ka macajah iki ba ke sepolo, guncing ke sepeda. Abel di pole ke ketapang haram beban sepeda tak seped sekali. Jadi bini ngambeng ibu di kak iki. Andi bini koning alhamdulillah. Bini kula koning arapa tak usah melihat citra biauti lenceng. Umpama andi bini celeng syukuri alhamdulillah bini kula poton pangeran. Lebur mun di bini celeng ni kak. Mun langak mangken cenah ucenan pah usum mati lampu jeglek mati lampu. Nulis bini elang kak itu. Di selaki sari kate mara Roma de maka kene itu tak bede budi dan rok guntek keng ta itu.
Andi bini mancung, alhamdulillah bini gula elong ingak kerana masjid panggil. Arab pakak lekas depa umpama terus mancung bahulai si tak mancung syukuri alhamdulillah ya Allah bini gula elong asil lah pangiran ko. Ingak kelampok kini gitu salah pepe percat. Arab pale. Apa orang bini je mun elong percat ka aja pengaruh. Pengaruh dak rembale abid saya mati ya. Tak lemat. Mi bisa. Iya soalnya mun elong percat je lo bengeni kene. Teti mun nanya beserak kan didik. Maka namun sampai nanti bini tak mencung man payeman kak iki. Tak kerti mati lagi bila kesem. Ting sampai lah tak ada guna kuding si bini pakku niki. Lepungan ni kemudian nang syukur. Enggak napa saus keluarga kaula ajunan. Keng mun ate na bagus mun kasai insyaallah keluarga beten kaula sareng ajunan titik keluarga sesae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan eka dintoh kebungaan. Tetih saya maksud bunga dalam keluarga. Kanjeng Nabi langsung ada bu solihatan pun tentang ada bu jamilatan apa sebab ratin nikah bedebek tonah artenah ratin nikah terapas iki na bangki sampean ngabin orang bini ratin oleh setahun ratin ijak lakar belamba sa ratin oleh 5 tahun ratin di oleh 10 tahun biasa oleh 15 tahun cuba saya kabin lamba ratin oleh 15 tahun teti cuba terapas tak terapas mun ratin King muna bini si cuba serak pitong kali sambian kaya. Kabin le setahun cuba. Ila kar lamba. Oleh 5 tahun jan cuba. 10 tahun cuba. Buku tak nikah si otong. Leh, bunga ni ternyata bini masalah urusan ratin genteng, urusan matenang matentram ke ati. Beda orang bini andik laki na salah genteng pak soki. Aduh, selaki tak mulai kol sanga si bini kira pikiran kak. Kebain apa lagi genteng, mun ke si bini tak matenang. Kebain apa lagi soki, mun ke si bini kira pikiran tak itu tedung tak ko abini pole. Cere aja nah bedereng bini andi laki na salah cuba celeng malarat. Tenang semalam si bini. Napa na boleh selaki kol sanga tak ada tengah. Mungkin selaki ngene luar si bini gitu. Ya tanya aki bi tetangga kita kira pikiran buk selaki tak le boleh. Arab pale tak takut abini boleh. Mun tak kaki le. Katang laki apa na boleh para ben teu pagben apsa apa buruk ada. Tetih mentir bi Allah kauli sareng ajunan si kita keluarga nih mentir perengna keluarga saatena solihah sehingga masuk ke dalam Gusti Kanjeng Nabi antakuna zaujatuhu solihatan kebungaan si pertama bersumber dari seorang keluarga kebungaan si paling saya umber dari keluarga mun laraji saya mun larakah nikah saya insyaallah keluarga nikah bekal tetih lencelan ketenangan ben kesenangan amin Allahumma amin. Nikah yang pertama nomor 2 wa auladuhu abrara nak foto setako ke Allah le nikah mungkin sesampai selamatin biaya nak kerja ben raja nikah merabu pancenengan sanyak banyak konsumsi saya pada ngaki keng coman kak dinto tak elang sia-sia karena adu akinah ning Evilia fakihatun nisa apa sebab mi parlo marabu orangnya banyak karena beda cebuna ulama majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta 40 illa kana fihi waliya mun beda perkompolan sampai Pak Polo maka dari Pak Polo ni kesitung bi Allah yang kak teti wali mun mangken sahadir belum polo 2 bi Allah yang kak teti wali mun mangken sahadir 120 telok bi Allah yang kak sementara teti wali saya ka ammah wallahu a'lam tuana khulil yasin mungkin tak peratu ke Allah keng dari sewali setelok ni ke bi Allah bakal iterima Allahumma mangken ni kapalan bek melarat ring wali ka mun lambek ni ka orang wali kapi yang ki mun mangken ni ke mun Yaman ki banyak ring wali mun ni metur ni ke melarat mangken mun lambek wali kapi mangkene kamu tak kompol sini ke melarat. Makanya ketika beda acara ipa polong apa napa ketika Pak Polo situng yang kak titi wali. Mun lambat magi kalemah manti. Cek kalemah ni ke wali kapi. Cek lambat ni ke wali ni ke gempang kak. Imam Ghazali atobu as-sabru ala lisadin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Mun bada orang laki sabar kali sana orang bini ni ke banyak cobaan na para wali-wali na Allah. Lambat ni ke orang titi wali ni ke gempang. Tak usah tahajud, tak usah terakat, tak usah banyak zikir. Andi bini, si bini kikir to, selaki sabar ta'ala ben, wali selaki. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Imam Ghazali sa'adabu. Sabar kali sana orang bini banyak cobaan na wali-wali na Allah zaman timin. Si bini ngucap to, selaki sabar, wali. Mangka namun sampean andi bini, treper man paeman kak. Walaking wali ya sampean. Haji yang muni boleh bahdai.
Ya pana itu pula bidabit teti wali murid lep tu kai. Pana anak bak lecak tak. Karena engki cek lagar sini kagak. Lagar muning bini ini ketak ning laben ka iki. Tikel cek laben. Senomor situng mi pola oleh derajat karena banyak kitab ni cerita sampai bedereng laki macan ni ketundu. Situng ala senah. Keng markis bini banyak kan desa laki ni ketak laben. Mangkana mun andi raji tukak tikel torot ka. Mak le teti ibadah gratis ka kuliban sampian. Allahumma ponaking waliyah kau li sampian. Amin Allahumma. Bi pola sareng Allah sabar kau li sampian. Ibadah nak foto saya. Mun laben ka. Salah tak kira menang, cek perlu ke di pah melarat ka. Tak kira menang sampean. Tak kira menang. Ke di cek perlu apa repot mangkana gule compok mun malai ka ni bini macam malaben nah ambu gule ka benih keng takok na beung aman. Malai mangken pah nada macam teng kini torot bi guleng kileku lep celepan ni beli pole. Pah nada teng kini pole torot. Teti ke di tengah pengajian cek perlu gampang gule. Tinggal tanya, ningit dele. Anak apa kak? Mun ning itu ya kacau ngeding. Pon, ini kesu pertama, nggih. Aduh, udah. Ini pahnu ku pengajian seru lala daun. Mun bitun-butun keluar gitu. Ini ku pengajian aduh. Nomor 2 wa auladuhu abrara. Andi nak foto saya. Andi nak foto bagus. Andi nak foto saya. Le kesayan nak foto ni kebeni cuma itu nyetok tapi sampai ke akhirat ring seponi ke bekal bu. Nak foto ni kekenuning ngaji ring seponi ke luar biasa. Engki. Sampian ni bagian po seponi ka. Ramadan nengen rokok compok sampian tak ada urusan keng potrah beda masjid wajawazna bi bani israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin. Ring sepona tak uning ngaji keng anak iki ngaji seni kebunga tak bunga sampean. Seneng tak seneng. Alek boleh ngaji. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sampean tak ngaji keng anak iki ngaji. Katinapah tatal ke ngering tua. Mun pas anak ibri emik ngaji tak tahu, tak ngaji tak tahu. Situ ngelak lagu Mesir, lagu Syria. Saya tak tahu je dengan tak tahu. Pementuk ke sido giri mule. Mentuk ke situ bondo tak pernah. Bang ngele ke sido muncul aku beca. Pahapal kapan ngaji. Selang ngelak lagu cenah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatang kelebet nyampit hayal. Cek dengan lagu cek ni sebab Al-Quran ini. Falam mastai asu tatal ke ring tuan. Itunya kak yang mereka oning ngaji tak oning ngaji. Kati apa boleh mun kaula ajunan abali ka Allah nak foto tak bisa seneng tak bisa menceleb dari itunya. Nak foto ni ke saya Allah, nak foto ni kemun bagus kak, tak usah khusus ring tua. Mungkin sampean hadir kak kantor, begela macah asraful anam, salawat ala asrafil anam, maus salawat badar, maus ayat kursi, kalau bentuk cuan dua akin ada kaning efilia, fakihatun nisa. Tapi setuju pemaus ni keselain depa, faidana, fadilana, makosiddah, dek kasih maksud, karing sepona ajunan akili secara langsung. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap anak ngaji mun kering tua tak usah khusus kak. Senakin khusus ni kamun kata tangke. Senakin khusus ni kamun kau orang mun kering tua tak usah. Maka namang kini kesa paling untung sampean rika. Tak ngunceng dero. Tak ngunceng sound system. Tinggal toju ki ibri berkat. Tusana sampean isopora, tusana ring sepon isopora. Mangkana sampean tak usah nang ke pengajian, entar ke pengajian tetang ke gue. Ya model lah ada, entar kan tukang tara model. Keng gencer na ada.
Ke ayatullah oleh kenceran sekilu kenceran sampian pada ka. Keng kilu na lain amin. Ya minta amin. Cek langsung oleh tu. Tak modal lagi. Pada sekilu keng lain kilu nah ding ayatullah sekilu emas ding sampian kapas ka iki. Bisa dengan gratis minta apa mun berdang pada keng hargana tak pada iki. Ni kemunana maca Yasin tak usah khusus mun kering sepur. Senakin khusus ni kemun tetang kemunana tak usah. Makanya ketika ulama bedak debu bahwa haul ni kata depak gelum kufuran, bahwa orang ngirim Fatihah ni kata depak, ngirim Yasin tak depak, bi ulama itu buaki, si tak depak ni kemun beni anak, mun anak ni ke depak kak. Ulama ni ke ittifaq bi ittifaqil a'immah, depak mun anak. Maka sampai beda hadis ya, waladin solihin yad'u lahu, ulama pahajabu as-solih laisa biqayyid. Anak ni kata usaha soleh, mun pas adu aki kering tua, depak kak, nyelono nikah. Mangkana nak foto ni kenapa banyak pun ki odi ka engki. Bebunten salah sampean ibadah, karajin pada ibadah kan ada yang ngandung ni kakak. Ni ketusan keker ada sekali. Mangkana pengandung pun tahu ni. Kuna apa kak? Kula rembing gempang. Kula teman kenal ben orang bini, andi putra Pak Lekor kak. Aduh, kula mikir mun Pak Lekor kita usaha ajen asim bayiran gitu kan. Apa ben? Banyak putra ni kengki. Apa napa? Tabungan mun anak tak ada angkring tua kak. Seng kasih maca Yasin, seng kasih maca tahlil, seng kasih maca kulhu. Ku gang ku tasbih tu aki. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sapor tu senaring sepo karo macam ni kena foto ni. Palalanceng kelu bi Allah sediai di dalam syariat Islam sepandaan. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Lanceng kelu papandaan. Astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi. Mbuk mati kia panoro. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Macam dia mati kia terluan. Sebutnya mana mak dia nurut selamat. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Astaghfirullah li abi. Aramnya ada gila muni bodi sama. Enggak. Salah tak iya malaki baking. Menteri bisa angga malaki. Amin. Ni kamu nak foto ni kebunga nak berbunga orang sepo. Tak saya nak matatal ke orang sepo. Mangkana thamratul qalbi bunga nak kationgku, sosana kationgku. Sehingga sering ulama tak buambu malam-malam nak foto saya, malam-malam potra bagus. Orang ni kamu nak foto ni ke saya. Itunya deng sepo ni kenorok saya kak. Kuda aja dia tak. Ni keng tunging, gitu ngatu bareng tak genging. Ada kita pejak sada kita pun. Kula mau cara ikhtibar sedikit ke cerita aki ni kak. Di kula makin cerita aki ni setuju. Makin tak setuju apa kula cerita kula kak. Edung-edung yonceng iki. Lekas mari. Sejam kurang 10 menit. Tak ikhlas. Ikhlas. Cek tak ajak ngucak mun kula. Dengan ngapu iki. Pon, pada situng santri dari Indonesia ni kemunduk. Pada santri Indonesia pemunduk ke daerah Mesir. Mending Mesir sampean. Sar lempong ni kebarak kan. Dapat nongkonye. Haji, ada iya dina dia. Pak tepak kering apa sampean? Lek. Kita terus kebarak pak tak ada iya. Lebat juanda ini. Munduk ke Mesir. Ini aslinya putra naring biasa. Keng munduk dak ke Mesir. Saking dari abid tu munduk Mesir sampai alim Mesir teti ustad santri auba akhirnya ke Pakunta Ambu banyak santri anyar setuju santri ngaji kan ik. Saking dari alim ustad si dari Indonesia ni ke santri ni kau mikir ke ustad ni pah alim ya. Mun pas ustad tri alim ba ingat dia pah ingat apa alim ring tuan. Tak leh capok ring tuan. Kan seni kala kade matur ni kamun alim ring tua saya capok. Coba ngecok HP munduk dim aja kana. Iki na bangki. Enggak apa ring tuana alim. Padahal ring tuana tukang ngasakai ketapang enggak. Tak tu bapak anta kaya itu. Akhir tahun akhir si bapak ni kaung ke Mesir ngamit kina anak dia pambu. Aduh.
Mireng kabar je ring sepuna ustad ni karabu ke Mesir santreh abuwe buka je acabis kapi. Acabis itu ngedateng asalaman, situng asalaman. Ken keton santri Mesir, enjak kiai Indonesia mi tanah ngep kriking teti pol-pol kapi ya. Isa ala puasa ka jera anjing ki. Enggak kriking gula ben sampian. Mangkana mun ring tadi ini ketak cocok nih ku HP Android ni kae. HP Android ni kering kotak. Kene ka koncok ka sa. Jadi pun klik A. Amun gula ben sampean aja klik make Z noro kae. Cok caprak yang kira juga kunci. Keng keton nih kengki. Siapa kotak dia? Ngal tuh bendor-tendor nih. Gus hoiron rabun sih. Nah? Solawatan dimin ki. Sini kagak nang kina kali. Gus Khairon ni kegenteng ki. Etina aki guleng ki. Salah beni ki. Ai pah beni potongan ki. Ai nolle gule pengajian ilang ka. Takkan tene ke gelap lan datang dak ada itu mungkin. Ikawal ki kempan mole sandal bara ilang ki. Cek sandal gule ni kene ngarai ki benakan. Anja bah kemain dalan awak. Ya mangkana pah ngeku sandal raja aja gule sokone kene ki. Takok le lang dun. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak gula teman pengajian dek kepesongsongan nika. Pengajian gula ben supir kedua pelan pergi lak gula malam sampai malam supir nika leso. Ero kebudi bi gula rote dung gula nyupir tibi. Mobil kiai bi tuan rumah ero masuk. Nyetir tibi gula nyaki. Kiai. Tak terus nyungo cak gula. Ya epak saja gaji bi gula ngocak. Engki. Ekam kiai nek. Itu sing ngocarnya ku apsak ap ngara. Ya Allah. Nasib pejang kule mun tak genteng titik kiai deui je ka. Saya make. Haji tak pah make he. Mun make ya apa ka? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula teman situng bektoy telok kunika, compok kula nika. Semalam pengajian 2. Jadi kula tak tanya kalau mobil dan sepedaan. Depak ke pengajian pertama kula mikir mun sepeda masuk ke tempat parkir, saya mau keluar melarat di sepeda lain cang kula. Jadi bodoh sakit atau tukang parkir kula tuli turun amit tak lecek sopan cang kula. Kula si amit nih kengki cang dibingkas. Kak tak langkong kak ki sepeda kula cek pemasok aki ke dalam be luar boy. Bah nyampit pemasok jong. Luar nek nang kiai jong deki jong. Ya, apa masuk? Ngaraga pada pidato celinga kimi masih gelak ruwet. Enjak kapan toron haram sepeda temu ngambek ben berkat takai itu bang. Yang gula tompes saya kubi gula. Tak mantor. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Sudah datang turun dari jari kak. Tidak turun paletin lagi. Allah. Pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau ni kan tukang tutup, jadi mun tukang tutup buka, kula nak kintoron, malai tutup mari lagi. Korang. Mun muncang boleh ya nah. Baik betul ka mangken bisa ben.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, saya lanjutkan ceritanya nggih. Akhir santri ini kapi aja habis kapi aduh rengsek pona ustaz tadi. Kinjang ki buru keton. Njami cek ngatak kata nang mi pak adokur. Cuma nilik boli ki jom kae ki. Beni karo sakon tung ki jom boli ki jom boli. Sesantri ini kapah mikir alhamdulillah gara-gara ku andi ilmu. Tang bapak magila putu emul jaaki. Margenah barokah anak po bunga si anak. Ketika santri ini keluar dari acara biskaring sepo nikah, santri ini kapah ngelek entar ke ustaz. Pah ada bu santri tak langkong tatki mak le pada milo barokah nyo on dan kuleban sekancaan tak langkong Jumat dateng ring sepona sampean pengimami masjid. Apa luan ustaz teh iki? Dia macam ustaz gelem tak tahu tang bapak. Tak gelem ladung-kadung kadek kapar jajan yang kuale me kok. Akhirnya santri kabine ka mule pahiko ba isi baba. Are pak, dei pak. Kakek gelem ku pah soro ajum ada ki ro ngimami Jumat dateng. Nyampit babang macam apa kok jo? Cengkok oh tahu nengkok karo kulhu. Cek macam al-kafirun dek buntong. Kan biasa sini kagak tanggi. Karena Quran ni banyak sebada kak. Mun tak pati apal pah ngimami macam al-kafirun apa terkai. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abad. Ikam malakum dinukum baje. Kula teman ngajari insya imla. Kula kanak-kanak ngajak sini. Anak-anak silahkan tulis surah Al-Asr. Wal asri kasatat. Engki wal asri. Situng bah bedes nulis sini. Kanak-kanak dupo ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ije lanjeng. Mangkana Quran ni kamu tak pati apal neku bae kak. Bila lebih pah mimpintah. Dia macam-macam engki. Apa otter engki? Bila lebih pah macam Yasin. Ingkanat tabai dua saya bolong. Mungkin apa engki? Mun tak pati apal di bak ke tengah pah mari je. Aslinya macam asnikah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal pah mitek pah tak neku. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Embai budi pah ngocah lebur cong dak kas ngakan naik. Titi si bapak ni kengocang kok macam surat apa jong mun ngimami Fatihah kok apal. Surat aja macam apa? Ijak macam ku pak cak idina Mesir. Cara na cong, ya macam lo tengahan lah. Masalah king tak banyak lo apa? Sepenting ngalak ibun tengah. Cara nak, ya ngapa lagi? Si ngapa salah congnya banyak ngoring pun ngapa lagi? Dah iya pak, kaki dikilang ngapa lagi? Jumat jeng kok ben kaki emang kada ada. Jadi kok ben kaki orang kita ada cuma kada ada. Kaki neng paimaman kok neng budina kaki. Terus, le sokona kaki je pulang-pulang taliin ben bulang tali kaki ketang pulang-pulang sokok. Terus dong. Mun kaki macam surat salah, kok dikit aja tang sok. Jadi mun etarik keng salah. Oh ya gampang unda ya jauh. Akhirnya sampai Allah pada jencur maka ada ongkul tali ben bula iki. Akhirnya ngimamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allahu akbar. Tang santri budi Allahnya manungku rek sepona ustaz. Ijak ning dua. Rakaat pertama lolos. Rakaat pertama lo. Rakaat nomor 2 ternyata. Ya ternyata mi jadi denteng. Pak teu tanya aku sambil. Sa biasa na magka tala ring gendeng sama. Rakaat nomor 2 ini kebetulan ngapa lagi surat Al-Qaf. Mending surah Al-Qaf sampean. Maki tak tahu lah umbu gak gitu. Lekas mari mungkin kalau Quran bareng ngabid lagi. Dadi rakaat nomor 2 ngapa lagi surah Al-Qaf. Ibu dia punya nangis rakaat pertama lah nyaman gila.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kalau pai kan. Apa ku tak situng huruf pemelkot ya kujang bapak. Idan te ibu dicak mari macam bismillah pada sorak dengki. Apa luan make anang goreng dah bapak minta dem ngocol. Ya ada apa ku ya Allah cek kalau pandayan cek ning situng huruf. Polan tak dem ngocol sorat ya ada si bi anak eta cek bulang. Eta cek ngecit epang langsung ekap. Aduh pandang peluan munanang. Salah Pak, salah itaja boleh jang babang. Oh mun itaja salah. Salah yo bebimbang. Ekip. Aduh salah itaja boleh. Oh salah yo boleh. Egup. Salah benih salah yo boleh bimbang. Egip. Tega tepak ke sabun. Baru hitungan sunomor lemak pas tepak. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Allahu Akbar. Mulai dari masjid santri Mesir Abu Ebu Sulaiman lembaga situngku bedebengal nyala aki arapah orang ke alim mah kepi padat cetak Allah deh. Abi nguweng tanya akibat kancan arapa ke arapa ternyata kana ya ternyata mun urang sece alim baca surat Aqab bisa baca lemah. Ini bisa baca lemah ngapa laki kalau lupa ibu bicara lo poteto keng polan alim ka putrana ring sepo na todo sabi Allah ito tupi nya banyak ngoreng polan putrana alim ring sepo magi budu tak padang kau ring pramila dari kak dinto anak merupakan hal pertama nika itunya katina apa ya akhirat sampai kanjeng Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya ring sepo saya tetor kadang pedeben gunung tu sana keng mun bi anak itu aki atal talan tusan tidak sekali. Pramila dari kak dinto nak foto sampai mangken itu aki keti mangken raja arpan menter pada ben seyarp pada ben semaksud ben saja sehadir sekita andi anak menter tuli andi anak. Cek amin mun andi bin le. Tak andi bin amin cek santang maksud kakinya. Salah andi potra menter potra nanti nak foto solihin ben solihat. Amin Allahumma antakuna zaujatuhu solihatan bin solihah. Wa auladuhu abrara nak foto setakut ke Allah ni kesibukan matit kaula ajunan sai wa khulatuhu solihin acak kancaan benoreng sai wa ayyakuna rizquhu fi baladi ben andi penghasilan eda tibi sedua mari bahas sedua tahun datangi bahas kan tubi betul kamangken iki nyaman nyoro sambian iki jadi kan tak norok les tak norok amri amplop sanau sejam kak sejam mun semalam bani pidato ka mantu hula sanau sakoni semoga serang Allah Subhanahu wa taala teti ilmu sebarokah semanfaat sekalipun sambil kerja seborana engki aslina kerja ni kan itu pendapat sebagian ulama tak saya pidato kerja ni kan mun cepon Gus Baha ibadah tingkat tinggi cepon makle terbiasa suka dengan atau suka dengan taat. Sehingga ketika ngaji nikah sambil seneng kuli ben sampean ngaji nikah bah lebur. Keng muncan kuli ben masalah gak dinto. Keng sampean mak le tak itina aki kula. Karena mun tak sambil kerja kula ngucak engke napa engke aunggu kapi bebe de. Bene ngerti aja ilan je. Ngedok. Titi tikel je kerja buang sempak ni kementir titi ilmu bisa aya malaki sehingga kaula ajunan secara khusus sahibud dakwah wa sahibul hajat sareng Allah ipataka hajat dari tunjukkan tos ke akhirat. Sekak dintos bisa sampai yaki mana bibada salah dari saya pada pak kesalahan umber dari kebuduan ban keintengan nyun seporas tidak batas ban nyun penersaki mana bibada bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.